بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. نسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على طاعته في الدنيا أن يجمعنا في الجنة في مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل شرحنا لكتاب الحلقات القرآنية بين الواقع والمأمول، الحلقات القرآنية في إندونيسيا نموذجا، ومع اللقاء الثاني عشر والأخير إن شاء الله سبحانه وتعالى من شرح هذا الكتاب. وقد توقفنا عند المشكلات التي تتعلق بالطلاب، وأولى هذه المشكلات وهي كثرة الغياب أو التخلف عن الحلقة. الغياب المتكرر أو التأخر عن وقت الحلقة هذه من المشكلات الشائعة في كثير من الحلقات، حيث أن بعض الطلاب يرون أن الالتحاق بالحلقة هذا إنما هو لقضاء الوقت، شيء روتيني وليس له هدف آخر، وذلك مما يسبب عدم الاهتمام بالحضور أو يسبب عدم الرغبة في الحفظ. وكذلك لا شك أن التأخر في الحضور أو الغياب بالكلية على سبيل العموم هذا له آثار سلبية تعود على الطالب. من الآثار التي تترتب على هذه المشكلة وهو عدم تحسن المستوى التحصيلي في الحفظ لدى الطالب. تجد أن الطالب لا يتقدم إلى الأمام بل يتأخر، ويظن أولياء الأمور أن التأخر هذا من قبل المعهد أو من قبل المعلم، وقد نسوا السبب الرئيسي وهو غياب الطالب وتخلفه عن الحلقة. ثانيا، غياب الطالب أو تأخره عن الحلقة يخشى منه أن يستغل هذا الوقت بلا علم من ولي أمره فيما لا يحمد عقباه. كما قلت آنفا، ربما أن غياب الطالب أو تخلفه عن الحلقة قد لا يعرف أولياء الأمور بغياب أو تخلف أبنائهم عن الحلقة. ثالثا، الخوف من اقتداء زملائه به، الخوف من أن بعض الطلاب الآخرين من زملاء هذا الطالب أنهم يقتدون به في الغياب أو التخلف عن الحلقة، وذلك إذا لم يكن هناك حسم ويعني تركيز من الإدارة أو المركز مع المعلم ومع ولي أمر الطالب لهذه المشكلة. وعلاج هذه المشكلة أو هذه الظاهرة يكمن في أولا مراعاة عوامل التحفيز التي تحدثنا عنها، وربما كررت هذا العامل في هذا الكتاب، حيث أن هذا العامل من العوامل المهمة التي تشجع الطالب والمعلم على الإنتاجية والرغبة في الحلقات القرآنية. مراجعة المعلم نفسه، لابد على المعلم أن يراجع نفسه. ربما المعلم عنده أسلوب منفر أو أسلوب غير جيد، فلا بد أن يعني ينظر في نفسه، وإن كان في نفسه خطأ أو شيئا فليغيره. كما كنا نتحدث عن إجابة سؤال أختنا اللقاء الماضي حينما قالت بأن تكلمنا مع المعلم وهو لا يريد أن يتغير، هذه مشكلة. ثالثا،
محاورة الطالب الكلام والحديث مع الطالب صاحب هذه الظاهرة، يعني الطالب المتأخر أو الذي يغيب لابد أن يكون معه حوار: لماذا تأخرت؟ لماذا تغيب؟ لابد أن يكون هناك حلقة وصل بين المعلم أو الإدارة وبين الطالب، وحتى يعرف السبب الذي من أجله يغيب الطالب. كذلك الاتصال بولي أمر الطالب، لا بد أن يعلم ولي أمر الطالب أن ابنه ليس حاضرا أو متخلفا عن الحضور للحلقة. خامسا وأخيرا اتخاذ الإجراءات الرسمية بحقه إذا لم تجد المحاولات معه نفعا. إذا حاولت كمعلم مع الطالب في هذا الأمر بأن تحل له مشكلة عدم الغياب وهو لا يستجيب، عليك بأن تتحدث مع الإدارة والمسؤولين، وإذا لم يجدوا لذلك نفعا أو يعني حلا، إذا لابد بإعلام ولي أمره. وإذا لم يتغير الطالب أو لم تجد حلا لابد أن يخرج، لأنه سيؤثر على الطلاب الباقين. ويعني كان لذلك مثالا في إحدى الحلقات القرآنية. كان عندي طالب ويعني في نهاية السنة يسأل والديه: لماذا لم يختم فلان إلى الآن؟ ثم سألني المسؤول، قلت له: يا أستاذ هو أصلا يغيب لا يحضر، هو يغيب كثيرا، متخلف كثيرا عن الحضور، وأنا أظنكم تعرفون بهذا لأن هذا يكتب في دفتر المتابعة. ثم لما توبع من قبل الإدارة ومن قبل ولي أمره في السنة الماضية حينما التزم ولم يتأخر ختم والحمد لله، وكذلك حصل على السند. فإذا مشكلة الغياب هذه مشكلة تؤثر على التحصيل الإنتاجي. بارك الله فيك. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Ustaz yang dimuliakan oleh Allah, Syekhuna. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan yang kelima dan ini mungkin yang terakhir insyaallah. Pembahasan tentang masalah yang terkait dengan santri itu sendiri. Jadi masalah yang dialami oleh santri itu yang paling parah, yang paling pertama yang menjadi penyebab gagalnya seorang menjadi penghafal Al-Qur'an adalah kasratul ghiyabi awit takhallufi anil halaqah, atau terlambat atau tidak hadir dalam halaqah. Dia sering tidak hadir ataupun hadir tapi tidak maksimal. Inilah banyaknya ketidakhadiran atau terlambat hadir dalam halaqah itu masalah yang banyak sekali terjadi dalam setiap halaqah hafalan Al-Qur'an. Karena sebagian santri melihat bahwa hadir halaqah menghafal itu hanyalah sesuatu yang membuang-buang waktu saja, atau hanya untuk mengisi waktu saja, bukan sesuatu yang penting menurut mereka. Tidak ada tujuan utamanya mereka ketika mereka menghafal. Jadi dari yang disampaikan juga Syekh ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memang harus sering-sering disemangati anak-anak kita, santri kita ini, kenapa sih mereka harus menghafal. Jadi ada pengaruh yang buruk bagi orang-orang atau santri-santri yang tidak sering hadir itu. Pertama, ada matahsunil mustawa tahsili fil hifzil talib, adalah yang tentunya yang paling nomor satu, dia tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Jadi hafalan yang diharapkan itu enggak kalau dia sering tidak hadir. Kan mestinya kan sehari satu halaman, umpamanya dia tidak hadir 5 hari kan tengah juz, bayangkan itu. Kalau itu berlangsung berturut-turut, mungkin tidak berturut-turut, tapi dalam setahun terjadi sekian kali, akan banyak sekali kerugian yang dia dapatkan. Apalagi bahayanya nih, kalau umpamanya dia tidak hadir, itu dikhawatirkan dia sibuk dengan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ngapain coba dia tidak hadir? Dan ini tidak diketahui oleh orang tua murid. Anggaplah ya kalau dia mungkin bukan mondok, dia pulang pergi menghafalnya, terus ternyata dia nggak hadir dalam halaqah. Orang tuanya mengira dia pergi halaqah. Apa yang terjadi? Kita nggak tahu nih apa yang dia lakukan di luar sana. Kemudian apalagi bahayanya, kita khawatir kalau ada santri yang kayak gini nih dan tidak diberikan tindakan, teman-temannya yang lain akan ikut-ikutan tuh. Al-khawfu min iqtida'i zumalaihi bihi, dikhawatirkan teman-temannya ngikut. Wah, itu dia tuh.
Nggak hadir. Saya juga nggak hadir juga. Akhirnya apa yang terjadi? Kacau lah, rusaklah halafa Al-Quran. Lalu bagaimana mengobatinya? Ini ada beberapa poin. Yang pertama, ingat kembali bahwa anak-anak ini memang harus selalu dimotivasi. Ada tahfiz, ada dorongan. Ayo, siapa yang rajin menghafal yang full datang maka akan dapat begini. Itu harus sering-sering dilakukan. Karena memang ya namanya juga anak-anak ya manusia. Semua kita ini pengennya berlari dari sesuatu yang butuh perjuangan, tapi kita ingin yang santai-santai, yang enak-enak. Salah satu yang akan mengundang itu kalau ada tadi, oh ya ada hadiah ya. Kemudian yang kedua nih, jadi kalau anak-anak tadi biar dia rajin, buatkan motivasi atau dorongan atau pemancing biar dia datang. Yang kedua, seorang guru sendiri harus mengevaluasi dirinya. Karena jangan sampai anak-anak ini tidak mau datang gara-gara dia. Ini yang harus diingat nih, seorang guru mesti evaluasi diri. Kenapa sih anak ini tidak hadir? Oh, ternyata saya yang salah. Ada tata cara saya yang membuat si santri ini nggak mau datang. Itu. Yang ketiga, muhawaratut talib sahibu hazihi dhahirah. Kita ajak tuh anak yang sering gaib, sering tidak hadir, diajak ngomong baik-baik. Sini, apa sih masalahmu? Kita terbuka saja dengan dia. Dia terbuka ke kita, kita pun terbuka sama dia. Ini loh hal kalau Quran ini begini-begini, kamu pun ayo coba sampaikan. Apa yang menjadi penyebab sehingga engkau nggak mau datang, nggak mau hadir? Silakan diceritakan dengan baik kepada kita. Jangan ada sesuatu yang ditutup-tutupi agar kita bisa menemukan solusinya. Kemudian kita telepon, ini yang keempat ya, hubungi orang tuanya, beritahu anakmu loh sering goib. Jadi biar nanti ketika di ujung dia nggak kaget, loh kenapa enggak saya cuma hafal begitu, bukannya dia katanya di sini kalau masuk di sini jadinya hafal sekian juz, banyak juz, kenapa anak saya cuma gitu? Tinggal cerita ini loh, daftar hadirnya anakmu, orang hadir 10 kali dia cuma hadir 3 kali, ya wajarlah tidak bisa menghafal sebanyak yang lain. Jadi harus dihubungi orang tua sehingga dia tidak kaget nanti begitu selesai masa belajar, udah setahun belajar ternyata anaknya tidak hafal, ya tinggal dibilang nih memang anakmu tidak datang kok, ini loh ada daftar hadirnya, kami tulis setiap hari siapa yang datang siapa yang tidak datang. Itu langkah yang keempat yang harus kita lakukan untuk mengobati fenomena anak-anak yang tidak hadir halaqah ini. Kemudian yang kelima, langsung ambil keputusan tegas. Ya, kalau umpamanya yang tadi 1, 2, 3, 4 yang sudah dilakukan, ya, guru sudah diajak dia ngomong baik-baik, udah dikasih hadiah, ayo kalau kamu rajin menghafal saya kasih hadiah. Guru yang tadi menjadi penyebab dia nggak mau datang juga sudah memperbaiki cara mengajarnya, cara bergaulnya dengan santri, ya, yang tadinya santri ketakutan dan lari gara-gara dia tidak nyaman caranya mengajar, sekarang dia sudah perbaiki. Nah, kemudian sudah juga diberitahu orang tua, ternyata dia nggak berubah. Maka yang terakhir adalah yang kelima, ambil keputusan resmi terkait anak ini karena takutnya nanti akan berpengaruh dan merusak kondisi yang lain, mempengaruhi yang lain sehingga lain ikut-ikutan untuk tidak hadir dalam halaqah. طيب المشكلة الثانية من المشكلات التي تتعلق بالطالب وهي خروج الطالب من الحلقة لأصغر الأسباب، يعني لأسباب هينة، أسباب لا تحتاج أو لا تستحق أن يخرج الطالب من الحلقة، فتجد أن الطالب بسببها يريد الخروج من الحلقة. وهذا كثير ما نلمسه أو نراه في كثير من الحلقات. وحينما تبحث عن السبب تجد أنه لا يوجد سبب أو لا يعد سببا، مثلا كأن يقول الطالب أنا أخاف من الاختبار، وهذا يعني قد حدث معي بالفعل وقد ذكرت هذا النموذج، أو أن الطالب لا يرغب في حفظ مراجعة، أو أن الطالب يستكثر الحفظ، أو أن الطالب يقول جديد ومراجعة كثير أو كذا أو كذا، أو أن الطالب إذا كلفناه بكتابة الجديد حتى يثبت تجده يعني يشمئز ويستثقل هذه الأمور ويريد الخروج من الحلقة. وهذا قد حدث معي بالفعل. وحينما حدث معي ذلك تكلمت مع الطالب أولا وبينت له أهمية حفظ الجديد والممارسة والحفظ دائما، وأهمية حفظ المراجعة وأهمية الكتابة، حتى أن الطالب قد رضي وفهم،
فالطالب دائما يحتاج إلى أن يكون المعلم قريب منه، على أن يحتاج إلى توضيح. الطالب لا يعرف شيئا، وأولياء الأمور دائما ما يسمعون للطلاب ولا يعني يفهمون أهمية هذه الأمور إلا من المعلم. وربما كثير من المسؤولين أو المديرين ينساقون وراء كلمات الطالب أنهم يستثقلون الحفظ أو كذا أو كذا، فينسقون خلف هذا الكلام ولا يفهمون أهمية ذلك. فعليهم أن قبل اتخاذ أي إجراء أو قبل اتخاذ أي قرار أن يجلسوا مع المعلم ويفهموا منه يعني كيفية هذه الأمور وأهمية هذه الأمور. فإذا كان، لأن الطالب دائما يطلب الراحة، كثير كان الطلاب يشكونني إلى المدراء والمسؤولين: الشيخ شديد جدا، الشيخ يصعب علينا الحفظ، الشيخ يزيد علينا في المراجعة، الشيخ هو يريد أن يخرج، وأغلبهم يتمارضون ولا يحضرون في الحلقة. وحينما اجتمعت مع المسؤولين والمدراء وبينت لهم أهمية الحفظ وأهمية حفظ القرآن كما ذكرنا في الكتاب من قبل، وأهمية المراجعة وأهمية هذه الأمور، صاروا لا يسمعون للطالب، حتى أن الطالب كما قلت لهم كلما تشد على الطالب يشتد. تريد الطالب يكون قوي، لابد أن تشد عليه، أما اللين والرخاوة الزائدة المفرطة هذه لا تأتي بنتيجة. فهذه المشكلة لها آثار كذلك، منها التأخر في التحصيل. الطالب حينما يريد الخروج من الحلقة كما قلنا من قبل ينتقل من حلقة إلى حلقة أو يتأخر في الحفظ أو كذا أو كذا، فهذا مما يؤخر الإنتاج التحصيلي. كذلك ضعف التحصيل العلمي ستجده متأخرا عن الطلاب الآخرين، وصعوبة الاندماج، تجد أن الطالب عنده صعوبة في التكلف مع زملائه والاندماج في بيئة التعلم أو التعليم. كذلك فقدان الثقة بالنفس، تجد أن الطالب ليس عنده ثقة في نفسه ويشعر بالإحباط ويشعر باليأس. بسبب ماذا؟ بسبب أنه تأخر عن زملائه، عن إخوانه، عن الطلاب الآخرين. والحل لهذه المشكلة يجب على الطالب أن يطيع معلمه، لابد أن يكون عنده طاعة، لأن المعلم هذا يعرف أكثر من الطالب، وأن يصبر عليه. كما أن المعلم يتصف بخلق الصبر، كذلك على الطالب أن يتصف بخلق الطاعة والصبر، لأن المعلم يعرف أكثر، هو أعلم بما ينفعه ويصلحه. كما أنه يجب على المعلم التعامل مع هذه الحالات بحكمة، يتعامل مع الطالب بفطنة. يعني كذلك يعني ينبغي على المعلم أن يتعامل بود ولين في حل تلك المشكلات، وعلى الإدارة أن تساعد المعلم وأن تسانده، لا تقف ضده، أن تسانده في حل هذه المشكلة. فهذا يؤثر على المعلم سلبيا ويهدم قيمته وهيبته أمام الطالب. Baik, yang kedua masalah yang dialami oleh siswa atau santri adalah santri itu suka minta izin keluar dari halakoh. Anggaplah ini halakohnya dari jam 4 sampai jam 5. Antara jam 4 sampai jam 5 ini ada aja izinnya. Izin mau keluar sebentar, izin mau pergi ini. Padahal itu tidak ada sebabnya. Kalau dilihat ya, ternyata nggak ada sebabnya, ataupun ada sebab tapi sebenarnya tidak masalah, dia tidak mesti harus keluar. Dia tidak penting-penting banget dia pergi meninggalkan waktu menghafal itu. Di sini contohkan akhafu minal ikhtibar. Dia mengatakan saya takut ujian, sehingga dia kabur, sehingga dia lari, tidak mau hadir dalam halakoh lagi. Nah, padahal sebenarnya itu kan bukan sebab, bukan sesuatu yang harus dihindari. Hadapi aja, apa susahnya? Atau bahkan ya kalau umpamanya dia dikasih tugas biar dia gampang mudah untuk menghafal, disuruh tulis tuh yang mau dihafal, dia juga nggak hadir juga. Dia ingin lari meninggalkan halakoh tahfiznya itu, dia nggak mau. Jadi kata Syekh, kita ini apalagi anak-anak itu pengennya santai-santai, pengennya main aja. Itu penyakit semua orang, penyakit, apalagi anak-anak yang memang masa muda ini, mereka mau main. Nah, maka kalau kita diburu tidak tegas,
tidak mengajar mereka untuk bagaimana patuh tunduk pada aturan, maka nggak ada anak-anak yang mau berhasil. Beliau mengatakan ini masalah yang saya hadapi. Banyak dulu ketika beliau mengajar itu pada mengadu, datang ketemui yayasan, ketemui idaroh, manajemen, gimana ini Syekh itu keras betul mengajarnya, kita dikasih tugas, dikasih ini, dikasih itu. Lalu beliau bertemu dengan mereka, so mereka jelaskan, kalau kalian mau melahirkan anak yang hebat, maka sekarang anak-anak itu betul-betul harus dilatih, harus dibiasakan untuk menanggung beban berat, untuk mengerjakan pekerjaan yang menurut dia susah. Itu kan menurut dia, tapi menurut kita mereka mampu, mereka bisa sebenarnya. Jadi jangan sampai kita ini ngikut atau tunduk kepada keinginan anak ini, karena anak ini nggak ngerti, dia belum ngerti apa yang baik untuk mereka. Yang ada dalam pikirannya itu bagaimana bersantai-santai, nyaman-nyaman, tidak ada beban, tidak ada tugas, bisa tidur-tidur, bisa main, bisa ini. Kalau kita ngikut ke mereka maka tidak akan pernah berhasil. Jadi maka kata beliau di sini nih ada pengaruhnya tuh kalau kita membiarkan santri ini sering tidak datang. Pertama, ta'akhur fit tahsil. Apa yang menjadi harapan kita mereka banyak menambah hafalan, bertambah hafalannya, meningkat hafalannya, itu tidak akan terjadi tuh. Kalaupun terjadi maka itu lemah. Da'fut tahsilil ilmi. Kenapa? Ya karena dia tidak hadir. Mestinya dia menambah, memperkuat hafalan, dia nggak datang. Kemudian yang terjadi lagi adalah tidak adanya kekompakan antara grup halaqah ini. Karena yang tadinya anggaplah halaqahnya isinya 5 orang, 1 orang tidak ada, maka 1 orang ini tidak akan kompak dengan yang lain. Kemudian yang terakhir adalah dia akan kehilangan percaya diri nantinya. Wah, teman-teman saya sudah banyak hafal, saya cuma hafal sekian. Akhirnya dia menjadi melemah, melempem. Dia mengatakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Padahal bukan tidak bisa, karena dia terlambat, dia tidak serius hadir dalam halaqah. Kalau dia betul-betul baik, betul-betul memperhatikan, maka pasti dia bisa. Al-Quran ini sudah dijanjikan oleh Allah akan dimudahkan. Tapi siapa dimudahkannya? Kepada orang yang mau mengusahakannya. Gimana mau dikatakan mau mengusahakan? Dia ngadir halaqah, dia nggak datang. Walaupun dia datang dia terlambat, ataupun dia datang dia selalu minta keluar, meninggalkan halaqahnya. Nah, ini akan membuat dia nanti pada akhirnya kehilangan percaya diri karena dia merasa bahwa dirinya tidak mampu. Padahal sebenarnya mampu, cuma dia aja yang malas. Tidak mau diberikan beban yang berat, tidak mau diberikan untuk bekerja lebih giat, bekerja lebih keras sampai menghasilkan sesuatu yang diharapkan. المشكلة الثالثة من المشكلات التي تتعلق بالطالب وهي مشكلة تتعلق بالعادات والآداب والأخلاق، وهو انضباط الطالب داخل الحلقة. من الأخلاقيات المنتشرة أو من السلوكيات المنتشرة في الحلقات القرآنية في كثير من الحلقات في إندونيسيا مع اختلاف الأماكن عدم انضباط الطالب على الجلوس أمام معلمه، بأن تجد أن الطالب في الكثير من المعاهد ينام على بطنه أمام المعلم، هذا موجود كثير طبعا يعني، أو يجلس ممددا قدميه، أو يتكلم مع زملائه، أو يضحك ويمزح ويخرج ويدخل ويتحرك بكامل حريته أمام معلمه. هذه الأمور يعني لاحظتها بنفسي ولعلكم جميعا تعرفون أن هذا موجود يعني، لكن هذا في الحقيقة لا يتناسب مع الأدب مع الشيخ ولا الأدب مع القرآن. فحين اللقاء كذلك مع أحد الإخوة من معاهد مختلفة ونتحدث في هذه الأمور فكذلك أجد عندهم نفس المشكلة. فهذه مشكلة منتشرة في كثير من المعاهد والمراكز، والمكان الذي أنا فيه الحمد لله رب العالمين قد قومتها وعدلتها، ولا يمكن لطالب أن ينام على بطنه أو أن يتكئ على أخيه أو أن يجلس ممددا قدميه في الحلقة، وذلك يجب على كل معلم أن يغرسه في كل طالب ليتعلم آداب العلم وآداب الأداب مع شيخه، لأن هذه المشكلة لها آثار. أولا ضعف شخصية المعلم، هذه المشكلة سببها أن المعلم ضعيف الشخصية، يجد الطلاب يتحدثون، الطالب ممدد قدميه، الطالب ينام، الطالب يلعب ولا يقول له أي شيء كأنه غير موجود، فهذا يرجع إلى ضعف شخصية المعلم. وقد تحدثنا عن صفات المعلم الشخصية من قبل التي يجب أن يتصف بها. فلو أن المعلم قطع المرض من أوله من بداية الأمر، حاسب كل طالب على كل مشكلة أو كل سلوك غير جيد، لم ينتشر
أو لم تنتشر هذه السلوكيات السيئة. عدم التزام الطالب بالتأدب بآداب تلاوة القرآن، تعميم تلك الأخلاقيات والسلوكيات السيئة، حيث أنه لو أن المعلم ترك طالبا يفعل هذه السلوكيات ستنتشر عند جميع الطلاب. كذلك من هذه الآثار عدم احترام المسجد أو المكان المعد لحفظ كتاب الله عز وجل، فلكتاب الله سبحانه وتعالى آداب وأخلاق، للجلوس أمام المعلم أو الشيخ آداب وأخلاق، المكان المعد للتعليم له آداب وأخلاق. عدم الاحترام لكتاب الله عز وجل وعدم احترام المعلم. ولحل هذه المشكلة يجب على الطالب أن يجلس جلسة المتعلم متأدبا بآدابه ومتصفا بصفاته. ولنا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة. في الحديث الثاني من كتاب الأربعين النووية حديث سيدنا جبريل عليه السلام في حديث سيدنا عمر بن الخطاب قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه ثم بدأ يسأل النبي. هذه جلسة المتعلم. جلسة المتعلم أن تجلس أمام شيخك، بل إن كان شيخك أو أستاذك على كرسي فلا تجلس مساويا له، بل تجلس على الأرض في درجة أو مرتبة أقل منه. والسؤال المهم هنا وهو كيف نحقق هذا الانضباط؟ عملية الانضباط وإدارة المعلم للحلقة هي فن ومهارة أكثر من كونها مجرد قوة شخصية. ليس الأمر يعني بالصوت أو بالغلظة أو بالشدة، وإنما هذه فنيات ومهارات وخبرات من كثرة التعامل في الحلقات أو مع الطلاب. وقد تكلمنا من قبل عن عن هذه الأمور، وهي مسألة المهارة، مهارة التعليم في التعامل في مثل هذه المواقف. ويتحقق الضبط لهذه المشكلة في عدة نقاط. أولها عدم السماح للطالب الجلوس متكئا أو مستلقيا في الحلقة. كيف أنت كمعلم يعني تسمح لطالب عندك أن يجلس ممددا قدميه في وجهك، أو أن يجلس متكئا هكذا، أو أن ينام على بطنه هكذا؟ هذا غير لائق بالمعلم مطلقا. ثانيا لابد أن يخصص لكل طالب مصحف ولا يغيره. لماذا؟ لأن الطالب حينما يغير المصحف فتجد هرجا ومرجا في الحلقات، فيبحث هنا ويبحث هناك، وهذا كذلك يؤثر على الحفظ. فيأخذ المصحف الذي يجده، يبحث عن مصحف فيأخذ أي مصحف، وزميله يأتي يبحث عن مصحفه فلا يجد، وتجد الأمور فيها يعني كثير من الضوضاء وعدم الانضباط. كذلك عدم السماح لأي طالب بالحديث مع المعلم أثناء انشغال المعلم بالاستماع لقراءة طالب آخر. أنا الآن أسمع لطالب، فلا أسمح لطالب آخر أن يتحدث معي أو أن يشغلني عن التسميع للطالب الآخر. رابعا عدم السماح للطالب بالأحاديث الجانبية مع أحد من زملائه. أنت الآن في وقت الحلقة، في وقت التعلم، تستعد بالحفظ، تستعد بالتسميع، لا يصح أن تمزح وأن تلعب وأن تلهو في وقت الحلقة مع زميله. كذلك عدم السماح للطالب بالخروج من الحلقة إلا لضرورة وبعد الاستئذان كذلك من المعلم. عدم استخدام الهواتف أو الهاتف النقال والانشغال به أثناء الحلقة. وأعلم أن هذا في الحقيقة من الأمور الجيدة في الحلقات في إندونيسيا أو في المعهد، أن الطالب ممنوع من استعمال الجوال، وهذه أمر يحمدون عليه.
سابعا وهو وضع وسائل لتحفيز الطلاب على الانضباط. كان أكثر طالب أو أفضل طالب سيكون منضبطا في الحلقة له هدية أو جائزة وهكذا، حتى يكون هناك روح من التنافس على الالتزام بالأخلاق والآداب. ويعني هذه وغيرها من الأمور التي يجب على المعلم أن يتخذها مع الطالب بأمر الجدية والانضباط. كثير من المعلمين يشتكون من عدم انضباط الطلاب داخل الحلقة، مما قد يؤدي إلى الفوضى والضوضاء والتشويش على الآخرين. وبعض المعلمين يلجؤون في هذه الحالة إلى الشدة والقسوة المفرطة في التعامل، ظنا منه أن هذه الشدة أو هذه القسوة وهذا الأسلوب هو الذي سيغير الطالب، وهذا في الحقيقة غير صحيح. يجد المعلم بغيته في هذا الأسلوب أنه يضبط الطالب، لكن الطالب لا ينضبط بهذه الطريقة. فليس هذا هو المطلوب، بل المطلوب انضباط الطالب احتراما لكتاب الله تعالى الذي بين أيديهم، هذا أولا. ثانيا احترام للمسجد الذي يجلسون فيه أو المكان المعد للتعليم، احترام المعلم الذي فرغ نفسه لأجل تعليمهم، واحترامه للمؤسسة التي وفرت له المكان والمعلم لتعليمهم. إذا غرسنا هذه القيم وهذه المبادئ وهذه الأخلاق في نفوس الطلاب، سيرتقي مستوى الطلاب أخلاقيا ويكونون منضبطين في الحلقات. فلا بد على المعلم أن يتعلم فن المهارة في التعامل مع الطلاب، وأن يعلمهم ويربيهم على الآداب والأخلاق الحميدة لله ولكتابه ولرسوله ولمعلمه وللمكان الذي يتعلم فيه. تفضل. ولكن قبل أن ترجم نسيت الترجمة اللي قبله، يعني الحل للمشكلة. Jadi tadi ada yang terlupa ya, solusi atas masalah yang santri yang suka tidak hadir itu ya. Maka kita ingatkan santri-santri agar mentaati gurunya dan bersabar menghadapi gurunya. Karena guru itu tidaklah dia melakukan apa yang dia lakukan kecuali karena ingin memberikan manfaat kepada anaknya dan ingin anak ini jadi baik. Dan juga kepada seorang guru agar memperlakukan santrinya dengan penuh hikmah bijak ya. Jadi bagaimana caranya? Lupakanlah hal-hal yang tidak penting. Mungkin ada yang dari santrimu dia melakukan hal yang ya mungkin memang tidak bagus, tapi itu tidak penting-penting banget. Udahlah, nggak usah terlalu dipikirkan itu. Dan ingatkan kepada santri juga bahwa apa yang kamu lakukan tidak hadir ataupun hadir tapi tidak serius, maka itu akan merusak masa depanmu ya. Nah, kemudian ada santri yang ngadu tentang gurunya atau tentang banyaknya perintah yang diperintahkan oleh guru. Tolong kepada pihak yayasan atau idaroh ya, yang manajemen yang mengatur ini semua, itu jangan justru membela santri, tapi yang dibela adalah gurunya. Karena nanti kalau itu yang terjadi malah membela santri, maka akan hilanglah wibawa guru itu di depan santri-santri, di depan murid. Karena bukannya memahamkan murid, malah yang terjadi adalah memberikan pembelaan kepada murid dan menyalahkan guru. Nah, jadi itu kalau seandainya ada aduan-aduan, pahamkan santri ini, itu loh gurumu baik, itu loh apa yang dilakukan oleh beliau untuk kebaikan kamu. Jangan oh iya, jangan malah menyalahkan, oh iya memang dia itu begitu, tidak boleh. Itu akan merusak apa yang ingin kita bangun. Kemudian inilah masalah yang ketiga nih. Kalau masalah yang kedua tadi dia tidak hadir. Masalah yang pertama tadi dia sering keluar. Masalah yang pertama tadi dia hadir. Masalah kedua dia sering keluar. Masalah yang ketiga ini terkait dengan adat, ya, adab seorang santri dan akhlaknya dan kedisiplinannya. Nah, kata beliau yang banyak terjadi ya di setiap halaqah-halaqah itu walaupun berbeda-beda tempatnya adalah tidak disiplinnya santri ketika berada di depan gurunya. Di mana contohnya tidak disiplinnya? Seorang santri dengan santainya tidur tengkurap padahal ada gurunya itu, atau dia duduk kakinya selonjoran padahal ada gurunya di depannya, atau bicara dengan temannya, atau bercanda
atau ketawa-ketawa, ya goyang sana goyang sini, padahal ada di depan gurunya. Nah ini kan kata beliau, saya perhatikan dan saya merasakan sendiri. Nah, udah bahkan saya bertemu dengan guru-guru lain, dengan syekh lain yang kami membahas tentang masalah ini hampir semuanya ada. Ya, dan saya ketika datang menziarahi beberapa pondok-pondok, beberapa sekolah, memang ada. Jadi kata beliau, dan alhamdulillah saya sendiri bisa meluruskan hal ini. Jadi dulu saya menyaksikan santri-santri itu kayaknya kurang adabnya, tapi alhamdulillah kita bisa perbaiki. Bagaimana caranya kita perbaiki ini? Pertama, memang guru itu tidak boleh menjadi guru yang lemah. Nah, kenapa terjadi seperti ini nih? Karena santri dibiarkan main, dibiarkan begini begitu, itu tidak ditegur. Jadi kata beliau ini, da'ifu syakhsiyatil muallim. Nah, karena guru sendiri itu yang membiarkan atau meremehkan masalah ini. Jadi dia tidak memutus, mestinya begitu melihat ada hal-hal yang tidak bagus langsung guru tegur, kenapa kamu begitu, ini tidak boleh. Sehingga santri itu ingat, oh ini tidak boleh ternyata. Tapi ada guru-guru yang lemah, mau santrinya begini begitu, terserahlah, bukan orang urus, kata dia, bukan urusan. Tidak boleh seorang guru begitu, dia mesti menjadi pencegah dari kemungkaran dan pencegah dari keburukan. Adab-adab santri itu tugas kita untuk meluruskan. Adab santri itu hak kita lah yang harus memperbaiki mereka. Santri menjadi disiplin, itu tugas kita untuk membuat mereka disiplin. Kenapa ini dicontohkan beberapa contoh-contohnya ya? Santri itu tidak beradab, tidak memakai adab-adab membaca Al-Quran, padahal kan kita loh sedang menghadapi firman Allah, masa kita membacanya bukan dengan adab? Kemudian akhirnya terjadi secara umum akhlak-akhlak yang buruk itu. Apalagi yang terjadi, tidak menghormati masjid atau tempat yang digunakan untuk menghafal Al-Quran. Ini loh bukan tempat yang gampang, ini untuk membangun tempat ini butuh perjuangan, untuk mengadakan tempat ini bukan sedikit pengorbanannya. Lalu kamu datang ke situ hanya untuk bermain dan tidak menghormati tempat ini, apalagi tidak menghormati firman Allah Subhanahu wa taala, apalagi tidak menghormati guru. Nah itu coba semua yang terjadi. Maka kata beliau mengingatkan, ini harus pertama memang solusinya guru itu harus tegas dari awal, beritahu ini yang boleh, ini tidak boleh. Jadi wajib bagi seorang santri untuk duduk di depan gurunya dengan penuh adab, bersifat dengan sifat-sifat yang mulia. Boleh tadi sebutkan hadis bagaimana dulu malaikat Jibril ya, ketika datang mencontohkan begini loh cara belajar. Beliau datang dengan pakaian yang rapi, langsung datang duduk, langsung mendekat kepada guru, langsung bertanya. Dia mencontohkan seperti itulah seorang murid harus punya semangat yang besar ketika mau datang mendatangi gurunya, dengan pakaian yang dalam keadaan yang bagus banget ya, rapi pakaiannya, rambutnya disisir. Lalu sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya nih kita bisa melahirkan anak-anak yang disiplin dan beradab dalam halaqah kita, dalam pengajian-pengajian kita? Nah, ini belum berikan beberapa poin-poin ya, semoga dengan poin ini kita ingat lalu kita terapkan ke santri-santri kita. Nomor 1, ada muslimalit talib al-jurus muttaqian. Jangan sekali-kali mengizinkan santri duduk sender-sender. Gurunya duduk tegak, dia sandar, santai betul. Au mustalqian, atau baring-baring fil halaqah, dalam halaqah itu. Pokoknya kalau sudah masuk halaqah artinya kita serius. Ini waktunya bukan waktu bermain. Tadi kan sudah dikasih waktu main, dikasih waktu bebas. Sekarang waktunya halaqah, duduk yang betul-betul menunjukkan posisi seorang thalibul ilmi. Sebagaimana Jibril datang mencontohkan, datang menemui Nabi dengan penuh serius, langsung duduk di depannya Nabi, dekat kepada Nabi, bertanya dengan penuh keseriusan. Nah, kemudian yang kedua, ini mungkin yang banyak terlupakan nih, apa itu? Tolong setiap santri itu punya mushafnya sendiri, jangan ditukar-tukar. Apa kejadian yang terjadi? Ada data lain tolib ini, santri itu cari, masuk ke halaqah, mana Quran saya, mau Quran saya, tadi ada di sini. Ternyata sudah dipakai sama yang lain, karena setiap santri tidak punya mushaf sendiri. Jadi mesti ada mushafnya sendiri. Nanti kan mushaf itu pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah katakan tidak apa-apa dicoret, ditandai sedikit untuk menandakan ini loh kekeliruanmu. Tapi kalau mushafnya ganti-ganti, ada para penghafal Al-Quran itu sampai sobek-sobek Al-Qurannya itu nggak diganti-ganti, nanti setelah itu baru ganti yang lain. Ini Al-Qurannya baru terus karena selalu ngambil padahal bukan punya dia. Kemudian jangan pernah mengizinkan santri untuk ngobrol dengan gurunya ketika guru itu sedang sibuk untuk mendengarkan simaan bacaan temannya yang lain. Kemudian jangan sampai mengizinkan santri ngobrol hal-hal yang tidak penting bersama
temannya, ngobrol dia ngobrol. Padahal ini lagi waktu halaqah nih, mestinya dia memurajaah, mestinya dia ziyadah, tapi dia malah ngobrol. Itu jangan pernah bilang, kenapa kamu ngobrol? Ayo, hafal kembali. Jangan membiarkan santri keluar dari halaqah kecuali sangat-sangat penting. Itu pun atas izin sang guru yang memegang halaqah itu. Jangan juga menggunakan HP. Ini kata beliau, alhamdulillah ini sesuatu yang sangat kita banggakan di Indonesia. Karena di Indonesia itu yang namanya santri tidak ada yang boleh bawa HP ke pondok atau ketika belajar. Kemudian buatkanlah sarana untuk motivasi, untuk mendorong santri ini agar betul-betul disiplin ya, disiplin dengan memberikan hadiah. Nah, hadiahnya bisa berupa hadiah yang secara terlihat, secara materi terlihat, atau dengan mengumumkan ini loh santri paling disiplin dalam minggu ini, Pak santri paling disiplin dalam bulan ini, sehingga mereka saling bersemangat untuk dan berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah itu, dan mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik dalam masalah adab dan disiplin. Kemudian yang paling penting kata beliau, ini yang kita maksud ini bukan juga berarti kita harus sangat keras kepada santri, tidak, bukan itu maksudnya. Tapi yang kita inginkan adalah untuk mendisiplinkan santri itu mereka disiplin lahir dari kesadaran sendiri. Nah, bagaimana caranya? Kita ingatkan kepada mereka bahwa kamu disiplin itu dalam rangka menghormati firman Allah yang sedang kalian hafal. Kalian disuruh disiplin ini, beradab ini dalam rangka menghormati masjid yang kalian menghafal di dalamnya. Dalam rangka apa? Menghormati guru. Guru itu adalah orang yang sudah mereka tinggalkan keluarganya, mereka tinggalkan waktunya, berikan waktu untuk membersamai kalian. Tolonglah dihargai itu, hormatilah itu. Nah, itu kita ingatkan kepada mereka, kalian ini adalah orang-orang yang didatangkan untuk mendapatkan kebaikan, dan orang yang mau mengajarkan itu tidak semua orang. Sampaikan kepada, hormatilah guru-guru dan hormati lembaga yang membuat tempat ini, dan hormati segala sarana yang ingin menjadikan kamu menjadi lebih baik. Nah, jadi disiplin itu ditumbuhkan dengan cara seperti itu, bukan dengan cara yang keras, dengan cara pemaksaan, dengan cara yang membuat mereka justru makin lari. Tapi bagaimana mereka ini melakukan kedisiplinan dan beradab serta taat pada aturan dan sistem yang dibuat itu karena mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu dalam rangka kebaikan mereka, dalam rangka menunjukkan adab dan akhlak mereka. المشكلة الرابعة والأخيرة من المشكلات التي تتعلق بالطالب، وهي عدم اهتمام بعض الطلاب بحسن المظهر. وحسن المظهر هذا من الأمور التي على طالب العلم أو على قارئ القرآن أن يتأدب بها. يجب على الطالب أن يكون حسن المظهر، لابد أن تكون هيئته هيئة طيبة في الحلقة، بأن يكون حسن اللباس، طيب الرائحة، مرتديا قلنسوته أو عمامته أو مغطيا رأسه. فبعض الطلاب يهملون هذه الآداب، حتى أن بعض الطلاب يجلسون في الحلقات دون وضوء. ومن الآداب التي على طالب العلم أو على قارئ القرآن أن يتصف بها، وهو أن يكون على طهارة من الحدثين، وأن يكون طيب الرائحة، وأن يكون حسن الهيئة. فأخص بالذكر كذلك الطلاب الذين يحلقون رأسهم قزعا، وهذا منتشر كثيرا يعني، وإن كان الأمر فيه كراهية وليس بالحرمة أو فيه خلاف بين العلماء، إلا أنه لابد أن نربي أبناءنا وطلابنا، لا سيما طلاب العلم الشرعي، على أحسن الأخلاق. وإذا كان الحالق بهذه الحلقة طالب علم شرعي في معهد أو مركز، فهذا لا يليق به ولا يليق بالمعهد ولا يليق بالمؤسسة على الإطلاق، لأن هذا أمر يعني ليس من الجيد أن يتصف به هذا الطالب. فكذلك لهذه المشكلة الآثار التي تترتب عليها، وهي الشعور بعدم ارتياح حينما يكون الطالب ليس حسن المظهر والهيئة. هذا مما يسبب تشتت انتباه الطالب وعدم الثقة بنفسه، ونفور الزملاء والمعلمين منه، كذلك ينفر منه زملاؤه أو أصدقاؤه وكذلك المعلم.
وعدم اهتمام الطالب بمظهر طيب وهيئة حسنة مما يسبب نفور زملائه، وقد يسبب نفور المعلم منه كذلك. فبعض الطلاب الذين رائحتهم ليست جيدة هذا مما يسبب النفور منه. ولو تدبرنا في حديث سيدنا جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صفة المتعلم، كأن كان بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، وهذا مما يدل على حسن المظهر، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني كأنه من بيننا لم يأتي من سفر. وهذا مما يدل على أن طالب العلم لابد أن يكون حسن المظهر وطيب الهيئة وطيب الرائحة كذلك. ترجمة شنو؟ عفوا أستاذ لحظة. كذلك من المشكلات وهي ضعف التحصيل، فالطالب حينما يشعر بعدم الرضا عن مظهره أو هيئته فهذا يؤثر على مستواه التحصيلي العلمي سلبا ويؤثر على نفسيته. ولحل هذه المشكلة على الرؤساء والمدراء للمعاهد والمراكز أن يهتموا بالتوعية والتوجيه والإرشادات للطلاب حتى لا ينشأ شبابا مقلدين للغرب دون فهم، فهذا يؤثر أو هذا دور المعلم وهو التوجيه والإدارة عليها التنفيذ، حيث أنه يجب على الطالب أو المتعلم أن يكون طاهرا من الحدثين، أن يكون نظيف البدن والثوب، نظيف الفم بأن ينظف أسنانه وأن يستاك، أن يكون طيب الرائحة حتى لا ينفر منه زملائه، أو المعلم يلبس ثيابا طاهرا مرتديا عمامته. فهذه بعض المعوقات التي تتعلق بالإدارة وبالمعلمين والمعلمات والطلاب في الحلقات القرآنية، والتي تحول بين نجاح الحلقات القرآنية مع وضع الحلول لها وبشكل مختصر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصواب، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تفضل. Kemudian masalah terakhir nih yang terkait dengan santri. Apa itu? Santri tidak memperhatikan penampilannya. Jadi kalau kita ini sebagai seorang yang belajar agama, apalagi guru agama, tolong penampilan itu diperhatikan. Ya, tadi Syekh sudah menyebutkan bagaimana malaikat Jibril datang belajar kepada Nabi, itu mencontohkan tuh malaikat Jibril begini loh gayanya orang mau pergi belajar. Syadidu bayadis siap, pakaiannya putih bersih, ya, rambutnya disisir rapi, ya, sawadu syar, jelas sekali kelihatan hitam rambutnya, klimis, bagus, cakep, ganteng. Begitulah orang kalau mau datang belajar. Untuk menghasilkan murid kayak gini nih, maka tentu guru juga harus bisa mencontoh seperti itu. Maka perhatikan, kata beliau, perhatikanlah pakaianmu, harus wangi, ya. Kalau perlu pakai imamah atau minimal ditutup nih kepala nih. Karena kata beliau sebagian tolib ini yahmiluna hazil adab, meremehkan adab ini. Bahkan ya kalau kita baca sejarah Nabi, Nabi itu punya sisir sendiri. Kenapa? Coba untuk menjaga penampilannya. Kita ini jangan mentang-mentang justru menjadi fitnah. Lihat orang Islam itu kayak gitu tuh, jelek banget dilihat gayanya, tidak elegan. Kita harus rapi, harus terlihat bagus, enak dilihat, pandang. Karena kita ini membawa agama Islam, membawa dakwah. Kalau kita membawa dakwah ini memalukan, orang tidak senang lihatnya, gimana coba caranya? Maka coba itu mazhar ini, perform kita diperlihatkan dengan bagus. Kata beliau juga, tolongnya diingatkan juga, jangan sampai kita ini melakukan yang namanya qaza. Qaza ini memang tidak sampai haram, ya, ikhtilaf ulama, ya, paling minimal hukumnya itu makruh. Tapi itu qaza dipotongnya segini nih, ya, ini dipotong segini nih, rambutnya dipotong segini, baru ini dibiarkan panjang. Itu kan, bakdunya dipotong habis begini. Banyak sekali kayak gitu tuh, kayak potong rambut seperti itu. Di sini dipotong semua ini, baru di sini panjang. Itu kalau kata Nabi, kalau kamu potong semua, pendekkan semua.
panjangkan semua, jangan ada di sisa segini baru di sini biarkan. Itu namanya qaza, makruh hukumnya, la yaliq, tidak cocok seorang pelajar agama, apalagi guru agama yang kayak gitu. Ya Allah. Kata beliau di sini, talibun ilmi syar'i fi ma'had atau markaz islami fa la yaliq ala itlaq, tidak cocok secara mutlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya nih, wal qaza'u yuhlaka ra'sus sabi fayatraka ba'du sya'rihi, dibiarkan sebagian ada, itu dilarang sama Nabi, potong semuanya, habis semua kalau mau. Jadi pendekkan semua, potong semua, jangan di sini dipotong pendek, di sini dibiarin. Apa yang terjadi kalau umpamanya kita selalu nggak memperhatikan penampilan nih? Yang pertama adalah kita tidak merasa nyaman. Bayangkan ya kalau kita rapi, tiba-tiba di samping kita ada orang yang datang acak-acakan, bajunya nggak dikancing, lengannya dibiarkan terbuka segini, kan nggak bagus tuh. Ini kan bagusnya kayak gini, rapi, tertutup baju kita tuh, kelihatan semua, jadi enak dilihat. Wih, masya Allah gantengnya. Ya, kemudian hina ma yaqulu laisa husnul mazhar wal hay'a mimma tashattati intibahi talib. Kenapa sih kayak gini kayaknya nih? Akhirnya nggak konsen orang mau belajar karena penampilan yang tidak bagus adalah penampilannya. Maka kan ini tambahan dari saya. Bayangkan Nabi bilang kan makruh kan hukumnya sholat kita lipat-lipat kain kayak gini. Itu kan begitu, tidak boleh. Kita makanya dirapikan dulu badan itu baru kita sholat. Sama juga dengan ketika belajar, apalagi nufur zumala wal muallim. Teman-teman yang lain itu akan menghindar, guru pun aduh datang pula ini orang yang bau nih, yang tidak rapi nih, yang acak-acakan nih, yang ngasal nih. Atasirun nafsi, dan pengaruh dalam diri sendiri. Ya, ketika melihat itu kan akhirnya hati kita kayak gimana ya, ini orang yang tadinya kita mau konsen menghafal, hilang konsentrasinya gara-gara datang orang yang tidak menjaga penampilan. Ini tambahan juga dari saya. Nabi ada pernah saya menyampaikan kepada saya dari Yordania waktu itu, katanya Mas Syafi'i pernah bilang, andai kan kita menghabiskan sepertiga dari uang kita untuk membeli parfum wangian, itu bukanlah sesuatu yang berlebih-lebihan. Memang harus orang Islam itu harus tampak keren, tampak gagah, karena dia ini menyampaikan, menjadi contoh, oh beginilah orang Islam ya, orang Islam itu ganteng, bagus. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang menjadi penyebab dihinanya agama ini. Jadi gimana caranya agar tidak terjadi santri-santri atau mungkin pengajar-pengajar yang tidak memperhatikan penampilan? Maka ruasail muassasah, kepada para pimpinan, kepada para yang memegang manajemen dan sebagainya, tolong diingatkan agar kita ini berpenampilan dengan penampilan yang baik, yang islami. Jangan juga nanti kita melahirkan pemuda-pemuda yang ngikut kepada barat, karena ini tujuannya buruk. Jadi apa salahnya kita hidupkan sunnah Nabi, memakai rida imam itu pakainya Nabi kayak gitu kan. Coba baca dalam sejarah Nabi bagaimana pakainya Rasulullah, itulah yang kita hidupkan. Dan kita harus selalu bersih, harus bersiwak, sikat gigi, terus apalagi harum baunya, agar orang-orang tidak menghindar dari kita. Bagaimana caranya kita mau berdakwah, kita baru datang langsung tercium bau busuk, siapa ini, kenapa datang orang bau kayak gini? Pakai imamahnya. Jadi kata beliau, inilah sebagian al-mu'awwiqat, ya, tantangan atau halang-halangan yang terkait dengan manajerial, terkait dengan guru, dan terkait dengan santri dalam halaqah Al-Quran, yang akan menghalangi suksesnya halaqah atau program tahfizul Quran. Dan sudah disampaikan juga solusi-solusinya secara singkat. Semoga apa yang disampaikan ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk betul-betul bisa menerapkannya, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Sungguhnya dialah Allah yang maha berkuasa untuk mewujudkan segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. وأخيرا وهو المبحث السادس من هذا الفصل، الطريقة المثلى في حفظ القرآن الكريم. الطريقة أفضل الطرق في حفظ القرآن الكريم. أولا أتحدث عن التدرج في الحفظ. والتدرج في الحفظ بمعنى وهو أن يبدأ الطالب بالأيسر أو بالسور القصيرة، ثم يتدرج إلى السور الكثيرة، كأن يبدأ من الجزء 30 من سورة الناس إلى الفلق إلى الإخلاص، ثم كذا. ويعني أولا هذه هي الأمور البدائية، ثم يتدرج في الحفظ، يحفظ صفحة إلى أكثر من ذلك. فهذا أولى من البداءة في الحفظ، حيث أنه لو قام الطالب بحفظ القرآن على طريقة غير صحيحة أو على طريقة غير منضبطة فيصعب تعديلها أو تصحيحها.
أو تقويمها، على خلاف أنه لو بدأ أولا بالتدرب على النطق الصحيح كما مثلا معلوم في إندونيسيا، يبدأ الطالب الأول بتعليم من الكتاب اقرأ بعض الكلمات القرآنية، الحروف الهجائية بالفتح الكسر الضم السكون التشديد على الطريقة هذه، ثم كلمات من القرآن، والتفرقة بين الحروف المتقاربة، وخاصة يعني الإخوة الذي نعيش بين أيديهم في إندونيسيا، فأنهم يبدلون الهمزة عينا ويبدلون العين همزة وإبدال الضاد ضاء والهاء حاء، وذلك بسبب العجمة وغير ذلك من إبدال الحروف والحركات. فبالتدرج والمثابرة يمكن للطالب تحقيق هدفه في حفظ أي مادة، لا سيما القرآن الكريم. تفضل أستاذ. طبعا ملخص يعني ليس كما هو في الكتاب. تمام. Baik. ملخص. Kemudian kata Syekh yang terakhir nih, ini adalah pembahasan paling akhir, pembahasan ke-6 adalah cara terbaik dalam menghafal Al-Quran. Beliau menyampaikan bahwa mulailah menghafal itu dengan tadarruj. Apa itu tadarruj? Beransur-ansur, ya. Jangan langsung banyak surut, nggak boleh. Tapi sedikit. Ibaratnya kita naik tangga, mulailah dari tangga paling bawah. Jangan mau langsung lompat ke atas karena pasti jatuh. Kayak gimana? Mulai dengan surah-surah pendek, kemudian yang surah yang lebih panjang, hafal sedikit demi sedikit, kalilan fakalilan, hafallah sepertiga halaman, setelah itu setengah halaman, kemudian satu halaman full, terus begitu sesuai dengan kemampuannya. Jangan memulai dengan cara yang paling berat dulu, karena nanti itu akan membuat kita menjadi menyerah duluan. Atau mungkin bisa dimulai dengan cara membiasakan mengucapkan huruf dengan benar. Kita ini di Indonesia ini karena kita orang ajam bukan orang Arab asli, itu terkadang berubah. Ain dibaca A, alhamdulillah bil alamin, padahal alamin itu beda tuh. Harus dibiasakan dulu ini santri-santri kita nih. Apa bedanya to dengan ta, sa dengan sa, itu harus dibedakan dulu. Itu aja dulu mungkin bisa dimulai dengan cara seperti itu, sehingga kita terbiasa dan familiar dengan kalimat-kalimat Arab, kalimat-kalimat Al-Quran ini. الطريقة المقترحة لحفظ القرآن الكريم وضبطه وهي من الطرق المثلى، لأنه ما زال المشتغلون بالحفظ والتحفيظ ينتقلون كل يوم من مقترح إلى مقترح آخر في الحفظ، وذلك يعني بسبب عدم الحصول على النجاح المطلوب، بسبب البحث عن اقتراحات كل يوم في اقتراح جديد، وذلك بسبب أنه لم يصل إلى طريقة النجاح أو لم يحصل على طريقة جيدة في الحفظ. والطالب يعاني ضعف الضبط ويعاني من سرعة النسيان، وربما يتهم أنه ضعيف الضبط والحفظ وغير ذلك. العجيب أن كثيرا من الحفظة يبقى يعاني من اختلاط الضبط حتى مع حصول المراجعة من فترة وأخرى، ولذلك يشكو الكثير من الطلاب وكثير ما يسألونني هذا السؤال: يا شيخ أكرر كثيرا وأسمع كثيرا وأحفظ كثيرا، لكن سريعا ما أنسى أو سريعا لا أركز، حتى أنني أستطيع تسميع 5 أو 6 صفحات، ولكن في اليوم التالي أجد نفسي لم أتذكر شيئا. فهل المشكلة في عقولنا أم بسبب الوقوع في بحور السيئات والغفلات؟ فإذا كان السبب بذلك فبالتالي نحن معاقبون بسبب النسيان وتركنا لمراجعة القرآن الكريم، أم أن الإشكالية في الطريقة التي نعتمدها في التحفيظ؟ فالحل لهذه المشكلة عدة أمور. تفضل أستاذ. Jadi beliau mengatakan ini ada beberapa solusi yang beliau ingin berikan, usulkan agar bagaimana kita ini bisa menghafal dengan baik, menghafal dengan betul-betul menghasilkan hasil yang diharapkan. Karena ini adalah pengalaman beliau ya, dan pengalaman kita menyaksikan bahwasanya banyak sekali santri-santri itu ketika menghafal itu tidak dobit ya, tidak betul-betul sesuai dengan yang diharapkan atau cepat lupa, sehingga dia mengatakan saya ini kayaknya nggak bisa nih, hafalan saya lemah, saya tidak mampu nih, saya tidak bisa seperti yang lain nih. Akhirnya dia putus asa. Padahal ini bukan seperti itu. Bahkan ada yang ajib sekali,
bahwa dia sudah lama menghafal, tapi dia masih merasa bahwa dia itu tidak mampu. Ketika disuruh jadi imam, malah nggak lupa apa yang dia mau baca. Maka apa yang dia baca, bahkan boleh mengatakan, katanya ada beberapa tolib yang dia sudah mengatakan, saya ini Syekh udah berkali-kali muraja, udah berkali-kali tasmi dan sebagainya. Bahkan saya bisa tasmi 5 kali atau 6 kali 6 halaman, tapi besoknya aduh kok saya lupa lagi ya. Jadi kata beliau, ini nih apakah memang ini masalah adalah dalam kepala kita atau karena memang ada kekeliruan atau kesalahan? Inilah yang beliau ingin ingatkan kepada kita untuk memperbaiki masalah ini. Apa saja? Itu akan beliau jelaskan. الحل لهذه المشكلة وهي سرعة النسيان أو سرعة الضبط أو التكرار وسرعة النسيان أو يحفظ كثيرا ثم ينسى، وهي المشكلة في أن يجب علينا الانتباه من الحفظ بالطريقة الشائعة. ما هو الحفظ بالطريقة الشائعة؟ أن يحفظ الطالب سريعا ثم يسمع ويحفظ ويسمع ولا يهتم بالتركيز ولا بالمراجعة القريبة والبعيدة، وهذه الأساليب التي تحدثنا عنها من قبل في الأساليب التي يجب على المعلم أن يتخذها أثناء الحلقة من التصحيح والتسميع والتلقين والمراجعة القريبة والبعيدة وغير ذلك. يعني لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر، وهو الحفظ بالطريقة الشائعة. نحفظ نسمع نحفظ نسمع نحفظ نسمع، الحمد لله ختمت القرآن، حفظت 10 أجزاء، حفظت 20 جزءا ولا أتذكر آية. هذه مشكلة. فنحن مع أننا وإن كنا في غفلة ظاهرة قياسا مع سلف الأمة، يعني هذا أمر معروف من الأئمة والعلماء السابقين، إلا أن الطريقة المعتمدة التي يتخذ بها في حلقات التحفيظ ليست حفظا بالمعنى الدقيق، وإنما هذا تصوير أولي ملتقط للصفحة، فالطالب ينظر في الصفحة عدة مرات على التوالي ويحاول الحفظ ويركز ثم يقوم بتسميعها، وبعد يوم واحد أو أسبوع على الحد الغالب تكون الصورة التي التقطها للصفحة هذه انتهت وذهبت كالريح. لماذا؟ لأنه اعتمد على طريقة شائعة، لم يعتمد على التركيز أو على كثرة التكرير والمراجعة. هذا أولا. تفضل أستاذ. Jadi belum mengingatkan kenapa hafalan kita begitu, karena kita ini itu menggunakan cara yang mainstream yang selama ini dipakai oleh semua orang. Apa itu? Itu tadi baca, hafal, tasmi, murajaah, itu aja nilai. Tapi ada yang terlupakan. Apa itu? Ada namanya tarkiz. Tarkiz itu konsentrasi full. Cobalah kalau kita menghafal itu, diperhatikan baik-baik. Ini apa ini kayak gini? Itu dilihat dengan sempurna, diplototin tuh ayat-ayat yang kita baca itu. Nah, jangan hanya sekedar baca, hafal, setor, murajaah. Akhirnya nanti 20 hari kemudian kayaknya nggak ada hafalannya. Maka yang perlu kata beliau ingatkan tuh, maka jangan sampai kita menghafal dengan apa yang mainstream terjadi. Itu tadi mainstream terjadi tuh, seperti yang kita lihat selama ini. Tapi kata beliau, menghafallah dengan cara tarkiz. Kita ini memang kita tidak sama dengan orang-orang zaman dulu. Zaman dulu sekali lihat bisa langsung hafal, bisa langsung ingat. Nah, kita sekarang ini hidup di zaman yang sudah berbeda dengan mereka, dan kemampuan kita juga tidak sama dengan mereka. Maka ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ketika menghafallah dengan konsentrasi full, penuh. Nah, itulah yang akan membuat kita tidak akan lupa. Ini yang pertama boleh ingatkan, jangan hanya menghafal sekedar menghafal, tapi ada yang harus kita tanamkan dalam diri, ada yang namanya tarkiz. Tapi itu tarkiz, konsentrasi full, penuh, betul-betul segala kemampuan kita itu diarahkan untuk melihat itu, ya, apa yang kita sedang hafalkan. ثانيا الحل لهذه المشكلة وهي سرعة النسيان أو عدم الضبط، وهو التنظير للطريقة القويمة في الحفظ. لو نظرنا وتدبرنا في سير السلف الصالح وما ذكره المتقدمين أن الحل في التكرار والمراجعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهدوا القرآن، تعاهدوا القرآن. فالحل في التكرار والمراجعة بتثبيت مقدار يومي لا يتخلف عنه. أنا كل يوم لابد أن أقرأ جزئين أو 3، أختم وأبدأ أختم وأبدأ. هذا أسلوب المراجعة الذي تحدثنا عنه، الورد اليومي. تمام.
يريد أن يعني يجب على الطالب أو الذي يريد أن يحفظ القرآن أن يحفظ بطريقة ترسخ الحفظ في ذهنه رسوخا قويا. فالحفظ العشوائي وهو التسميع والقراءة والتسميع، القراءة والتسميع، ولا ينتبه للمراجعة وغير ذلك، فهذا ما يذهب سريعا. ثالثا الوسائل المعينة على حسن الحفظ. تفضل أستاذ. Nah, kemudian yang kedua, jadi intinya kalau ingin kita betul-betul hafalan ini kuat, maka intinya adalah kita murojaah. Ulang terus apa yang sudah dihafal itu, itulah yang akan melekatkan. Nah, beliau sebutkan di sini, siapa itu Syekh Yasir Ad-Dusri ya. Beliau itu mengatakan untuk memperkuat hafalan maka harus sering diulang-ulang. Baca lagi, jangan sekedar hafal setor, tapi yang akan membuat kita bisa adalah karena kita mengulangi apa yang sudah dihafal. Beliau mengatakan mesti dalam sehari kita mengatakan saya tidak bakalan berhenti kecuali sudah dapat sekian juz. Saya tidak akan meninggalkan, saya tidak akan biarkan berlalu hari ini kecuali saya sudah mengulang sekian juz. Itulah yang akan membuat hafalan kita nggak bakalan hilang-hilang. Kalau kita ulang terus, murajaah terus, dan caranya gimana? Mesti dalam sehari ada target yang harus kita buat. Jangan hanya sekedar hafal setor, tapi tidak ada namanya murajaah. Itulah yang kata Nabi, ta'ahadul Quran. Artinya jagalah Al-Quran. Cara menjaganya dengan membacanya berulang-ulang, dengan bikin target harian mesti sekian juz sehari. نعم. الوسائل المعينة على حسن الحفظ. أولا هناك عدة أمور وعدة وسائل، اخترت منها 6 وهي من أهم هذه الوسائل. أولا اختيار الطريقة الصحيحة، وهي التي تحدثنا عنها فيما سبق أو نظرنا لها، وسنتكلم عنها بالتفصيل مرة أخرى. ثانيا اختيار الوقت المناسب للحفظ، ويا حبذا لو كان بعد الفجر أو قبله في وقت السحر لمن استطاع، وكذلك بعد العصر، فهذه من الأوقات المهمة التي تساعد على الحفظ، لا سيما لمن نال حظا من القيلولة. فإن الحفظ بعد اليقظة من النوم يوافق صفاء ذهنيا، يكون الذهن صافيا لا يجد من انغمس في الأعمال اليومية. وهذه هي الأوقات التي تقام فيها الحلقات القرآنية في إندونيسيا، يعني أغلب الحلقات في إندونيسيا بعد صلاة الصبح أو بعد العصر أو بعد المغرب، وهذه أوقات جيدة ومناسبة. ثالثا اختيار المكان المناسب، ويا حبذا لو كان بعيدا عن الضوضاء والتشتيت والمشتتات والتشويش كما قلنا من قبل في المشكلات من ضيق الحلقات وازدحام الحلقات بالطلاب وملء الطلاب جميعا في مكان واحد. رابعا التفرغ من الشواغل ليصفو الذهن لك، لابد على حافظ القرآن هذا أن يكون ذهنه خاليا، لابد أن يكون متفرغا. خامسا تناول السكريات لمن استطاع، لأن المكلف بالحفظ هو العقل، يعني العقل يحب السكريات من شوكولاتة أو أي شيء بسكريات أو مرتبة منيس، مرتبة تلور أستاذ، مرتبة منيس، وهذا مما يغذي أو مثل التمر كرمة أو الزبيب كسمس وهذه الأمور تنشط الذاكرة وتقوي العقل على الحفظ. سادسا ألا يكون الطالب شديد الجوع ولا شديد الشبع، لا يكون جائع جدا جدا ولا يكون بطنه منتفخا من الطعام كثيرا، فلا بد أن يكون في حالة متوسطة حتى يستوعب العقل ويفهم ويكون ذهنه مستجيبا لذلك. ونفصل بعد ذلك طريقة الحفظ والتسميع والمراجعة إن شاء الله. تفضل أستاذ. أستاذ أحسن. Oke, jadi kata beliau yang membantu kita untuk menghafal yang bagus itu ada 6 nih. Ada 6 beliau berikan saran ya. Pertama, carilah cara menghafal yang benar. 6. Wadi atau غير wadi? واضح. lanjut. Ayo Syekh. واضح يا شيخ واضح.
Waduh, oke. Pertama adalah cari cara yang ya, dan itu yang sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya. Nah, dan ini akan beliau jelaskan lebih rinci lagi setelah ini insya Allah. Kemudian jadi cara menghafal itu juga penting juga ya. Ada mungkin ketika menghafal bisa sehalaman cepat, ada juga sehalaman dari tadi nggak selesai. Mungkin cara menghafalnya yang perlu diperbaiki. Nah, yang kedua adalah pilih waktu yang paling tepat untuk menghafal. Nah, kata beliau berikan usul nih waktu paling bagus sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau mampu sebelum subuh lakukanlah sebelum subuh atau ba'da asar. Lima asar sesuatu. Halat Ustaz Kuis. تفضل يا أستاذ تفضل. Oh. Nah, jadi waktu yang paling bagus untuk menghafal itu kata beliau ba'dal asar, setelah sholat asar atau setelah sholat subuh atau sebelum sholat subuh. Atau bagi yang habis istirahat udah kailula nih, intinya kata beliau hafalan yang kita lakukan itu setelah bangun tidur itu kan masih kosong pikiran, belum ada pikir apa-apa, mulailah menghafal di situ karena masih sofi, masih belum ada gangguan di pikirannya, belum ada mikir-mikirnya lain, itu biasanya lebih cepat masuk hafalan itu dibanding hafalan yang akan dihafal setelah sibuk seharian. Nah, kemudian yang ketiga, pilihlah tempat yang tepat, yang baik, yang aman, yang tidak banyak gangguan, ya, yang akan membantu untuk menghafal, diam, tenang di situ, seperti di masjid. Itu lebih bagus tentunya daripada kita menghafal di pinggir jalan atau di dekat kebun yang banyak gangguan, yang lihat ke sana kiri, ke sana kemari, banyak bunga dan sebagainya. Kemudian yang keempat, jangan ada kesibukan lain, jangan ada pikiran lain. Harus betul-betul kalau kita memang mau menghafal ini, pikiran kita itu fokus ya, yang ada dalam kepala kita bagaimana saya hafal ayat-ayatnya, surah-surahnya. Kemudian yang kelima, beliau menyarankan kita ini makan yang manis-manis. Kenapa? Karena yang tugas menghafal itu kan akal, kepala ini, otak ini. Dan otak itu butuh yang manis agar bisa menghafal dengan baik. Ya, cobalah makan kurma ya, manis, kan kurma zabib, kismis, dan hal-hal yang intinya yang agak manis-manis ini agar kita ini otak kita bisa bekerja dengan baik. Karena dan beliau mengatakan ini uang yang kita keluarkan ini itu fisabilillah, karena untuk membeli yang tadi manis-manis. Jangan juga terlalu lapar, jangan juga terlalu kenyang. Makanya tidak akan mungkin menghafal orang yang lapar, dan orang yang kekenyangan juga tidak akan bisa menghafal. Cari waktu yang tepat. Jadi kalau mau menghafal jangan di waktu lagi habis makan kekenyangan seperti itu. حاول أن تختصر معي يا أستاذ حتى. hadir. نعم عشان أنا عندي درس المغرب باقي قليلا. طريقة الحفظ يعني والتسميع والمراجعة، أولا كما قلنا من قبل التصحيح والتلقين، وهذا وضحناه وبيناه وكيفية التعامل معه. ثانيا السماع، بأن يعني يسمع الطالب الصفحة التي يريد حفظها من القارئ، من الشيخ أو المعلم أو من تسجيلات، وهي ما تسمى بالتصحيح أو بالتلقي، وقد تحدثنا عنها كذلك. والمقصود بهذه الأساليب التوثق من ضبط ألفاظ المحفوظ وتهيئة الذهن للحفظ. ثالثا الحفظ والطريقة المعتمدة فيه هي الطريقة التراكمية، وتفصيلها كالآتي، وهذا مهم جدا. تقسم الصفحة عدة أقسام حسب عدد الآيات، كل قسم منها آية أو جزء منها إذا كانت الآية طويلة، ولا أنصح بآيتين مرة واحدة لك. يعني يقرأ الطالب الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل 5 مرات، ثم يغلق عينا يا أيها المزمل 5 مرات، تمام. ثم إذا كانت الآية طويلة مثلا مثل آية وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة 5 مرات، ثم تسميع 5 مرات، وما جعلنا يكمل الآية، يقسم الآية إلى 3 أو 4 أجزاء، ثم يأتي بالآية مرة أخرى، ثم بعد ذلك يسمع الطالب الآية التي قرأها ويعيد حفظها من 5 إلى 10 مرات، 5 إلى 10 مرات، ولو أخطأ في كلمة أو حرف يعيدها، ثم إذا أخطأ في كلمة يأتي بكلمة بعدها أو من قبلها حتى يجعل عملية ربط بين الآيات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآية الثانية نفس الوضع تماما، قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا، من 5 إلى 15 مرات،
ثم بعد ذلك يأتي بالآية الأولى مع الآية الثانية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل قم الليل إلا من 5 إلى 15 مرات. ثم بعد ذلك يدخل في الآية التي بعدها، وثم يأتي هذا اسمه حفظ تراكمي، وهذا مما يجعل ترابط بين الآيات طريقة سهلة جدا يكرر فيها الطالب كثيرا، ولكن بعدها صعب أن ينسى مرة أخرى. ثالثا من الأمور المعينة على الحفظ هو الكتابة. بعد أن يتم الحفظ نصف صفحة أو الصفحة لابد أن يكتبها بالنظر من المصحف. فلهذا الأسلوب قيمة نفيسة في تثبيت الحفظ، ولها دور فعال في حفظ أرقام الآيات والصفحات كما أفادت التجارب، وهذه تجارب أنا جربتها بنفسي ولها يعني في الحقيقة آثار إيجابية جيدة ممتازة. وعلما بأن الشناقطة، والشناقطة طبعا هؤلاء أعلام الأرض، الشناقطة يعتمدون الكتابة على الألواح، هذا من أصول الحفظ. تريد أن تحفظ لابد أن تكتب على اللوح، ولا يحفظون من المصحف مباشرة. رابعا التكرار، حفظ الصفحة كاملة، ثم يقوم الطالب بإعادة الصفحة من 20 مرة إلى 40 مرة. طبعا الآن إذا تقول هذا الكلام للطالب: يا الله كثير جدا يا شيخ، هذا ليس كثير، وإن كان كثير لكنه سيثبت عندك الحفظ. وعلما بأن الشناقطة يكررون إلى 100 مرة، فلا مانع من تقليل الكمية. يعني مثلا بدل أن يحفظ الطالب صفحة أو صفحتين يحفظ نصف صفحة أو صفحة. فكما قلنا من قبل ليس بالكم وإنما بالكيف. خامسا المراجعة، وكما قلنا من قبل المراجعة قسمان: مراجعة قريبة ومراجعة بعيدة، ومراجعة سريعة وهي المراجعة الأسبوعية، بأن مثلا يسمع كل أسبوع 5 أجزاء. والحمد لله رب العالمين بهذه الطريقة التجارب شاهدة، ويعني الحمد لله كثير من استفتاءات الطلاب تشير، وقد ذكرتها في هذا الكتاب ولصقتها. كثير من الطلاب يعني يحمدون هذه الطريقة، ولله الحمد والمنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى القبول والإخلاص. ولا بد أن يستحضر الطالب يعني أنه لولا النسيان لهجر العلم. النسيان هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. لو أننا لا ننسى، لا نقرأ كثيرا ولا نراجع كثيرا، فهذه نعمة من الله كي نلازم كتابه وكي نلازم المراجعة في الكتب وغير ذلك. وأخيرا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau menjelaskan ada namanya cara menghafal ini. Cara menghafal beliau namanya tariqatu at-tarakumiyah. At-tarakumiyah itu artinya dikumpulkan lalu akhirnya banyak, dikumpulkan dikit terkumpul akhirnya banyak. Jadi caranya begini, halaman itu kita bagi-bagi menjadi beberapa ayat. أستاذ أحسن عفوا، ممكن تبدأ من تفصيل طريقة الحفظ والتسميع والمراجعة آخر صفحة 298 من تحت من أسفل. Oh, نعم. تفصيل طريقة الحفظ والتسميع والمراجعة. نعم من هنا. Oh, sahih. Nah, jadi beliau mengingatkan, jadi cara yang rinciannya untuk menghafal ini itu pertama dimulai dengan cara tashih wa talqin ya. Jadi seorang santri ini, seorang pelajar, dia itu membacakan dulu kepada syekh, atau syekh membacakan dulu kepada dia. Jadi jangan langsung menghafal, bukan langsung menghafal, enggak. Nah, caranya dia baca, syekh saya mau menghafal satu halaman ini, dia baca, benar enggak cara baca saya? Oke, benar. Atau syekh dibacakan dulu, saya bacakan dulu, dengerin dulu ya. Setelah itu dia lagi baca. Jadi tidak langsung menghafal. Apa yang mau dihafal bacakan dulu di depannya syekh. Nah, kemudian setelah itu ya. Setelah itu coba dia caranya ya, dia membaca, merekam apa yang dia baca tadi, dia rekam sendiri tuh bacaannya. Nah, kemudian dia baca sendiri, kemudian dia membandingkan, umpamanya itu nggak ada syekh ya, umpamanya
dia bandingkan bacanya, dia lihat oh ternyata bacaan saya ada yang keliru nih, ada yang salah nih. Jadi apa tujuannya adalah at-tawassuk min dabti al-fazil mahfuz, agar yang kita hafal itu betul-betul benar cara bacanya. Jangan sampai udah hafal kuat-kuat, udah hafal lancar, ternyata kita salah baca. Kayak gitu. Dan untuk mempersiapkan pikiran kita ini untuk menghafal, karena iltiqatul uzni lima dan murad hifzah aqwa min iltiqatil ainil, karena makanya saya sendiri sering mengingatkan santri menghafal itu dengan suara, karena telinga ini membantu kita untuk menghafal, mengingat apa yang mau dihafal. Jadi mata melihat, telinga mendengar, makanya mesti tuh orang mau menghafal Quran jangan diam, mesti bersuara, mulutnya bergerak agar terbiasa mulut ini untuk menghafal. Kemudian setelah itu barulah kita mulai menghafal. Jadi tadi dibaca dulu, baca bersuara, mata melihat apa yang mau dibaca, telinga mendengar. Lalu setelah itu Syekh katakan udah bagus, baru kita mulai menghafal. Cara menghafalnya gimana? Dibagi-bagi. Jadi ayat itu jangan langsung dihafal, dibaca semua. Boleh tadi contohkan umpamanya gini, ya ayyuhal muzammil dibaca 5 kali. Dibaca 5 kali dulu, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil, dilihat 5 kali. Setelah itu tutup mata, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muzammil. Setelah itu kalau ayatnya pendek. Kalau panjang, ayat tadi dibagi-bagi lagi. Dan dibaca setiap ayat yang sudah dibagi-bagi itu 5 kali, bahkan kalau perlu 15 kali ya. Ya qra'u talibul ayat juz'an min ayat nazran bil aini minal musab min 5 ila 10 atau sampai 10 kali. Dan jangan andaikan kita begitu lihat langsung hafal, harus tetap lihatnya sampai 5 kali 10 kali. Apa tujuannya? Bukan untuk menghafal, agar tergambar di kepala kita ini, oh tulisannya lo begini, ya ayyuhal muzammil itu begini tulisannya. Kemudian setelah terhafal tadi itu, mulailah dia tutup matanya, dia baca 5 sampai 10 kali, bahkan ya 5 sampai 10 kali. Andaikan salah dalam satu kata, maka jangan ulangi ayatnya. Tapi yang diulang itu kata yang salah saja, tapi disambung dengan yang sebelumnya dan setelahnya. Dan ini diulang-ulang yang salah tadi itu 5 sampai 10 kali, agar kita tahu, oh di sini kelemahan saya, di sini kesalahan saya. Itulah diulang 5 sampai 10 kali. Kenapa? Akhirnya itu akan mengikat hafalan kita. Kemudian setelah itu pindah ke ayat yang selanjutnya, sama juga caranya kayak tadi. Setelah di ayat semua hafal satu halaman, maka mampulah kita yaqra ayat ulama tsani khamsa mar'ah untuk menyambungkan. Jadi ya ayyuhal muzammil tadi udah lancar nih, sambung lagi. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Disambung begitu, disambung dengan ayat yang setelahnya dibaca 5 sampai 10 kali. Begitu terus sampai selesai satu halaman. Nah, itu akan kata beliau, ini memang mungkin agak lama ya. Tapi beliau bilang tidak bakalan lupa setelah itu. Susah lupanya ya. Memang lama menghafalnya, tapi insya Allah agak lupanya juga akan bisa dibilang lama. Kemudian setelah itu tulis apa yang sudah dihafal tadi, coba tulis. Makanya kan tadi udah tergambar di kepala kan tulisannya, tulislah. Setelah ditulis disamakan, benar nggak tulisan saya dengan bacaan saya, gitu. Dan kata beliau, orang-orang Singkit di ujung Maroko sana itu hafalannya kuat-kuat, karena mereka itu tidak boleh menghafal dari Al-Quran. Tapi mereka sebelum menghafal disuruh tulis dulu apa yang mau dihafal, dan ditulisnya di papan ditulisnya, bukan di kertas, bukan di papan. Setelah itulah terus dia baca, selesai hapus, tulis lagi, begitu terus. Makanya orang yang paling kuat hafalannya sampai hari ini itu belum tertandingi adalah orang-orang Singkit, karena mereka memakai cara menulis. Kemudian kata belum mengulang-ulang. Kalau sudah hafal satu halaman, maka ulanglah sampai berapa? 20. Jadi halaman yang sudah dihafal itu, halaman yang sudah dihafal tadi itu dibaca 20 sampai 40 kali. Bahkan kata beliau, orang Singkit itu mengulangnya sampai 100 kali. Jadi ya silakan kalau mau mengertikan ini, itu akan sangat luar biasa. Kemudian murajaah sudah dijelaskan dulu, murajaah yang dekat dan murajaah yang jauh. Murajaah qaribah wal murajaah al-ba'idah. Ini yang boleh ingatkan. Boleh tadi juga terakhir menyampaikan bahwa sebenarnya di saat kita lupa, maka itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Laulan nisyan, kalau bukan karena lupa maka hilanglah ilmu ini. Gak ada lagi orang mau baca Quran. Masa sudah hafal, udah Al-Quran disimpan. Tidak ada lagi orang mau mengaji. Padahal nikmat Allah itu berikan kepada kita agar kita melihat kembali, membaca kembali. Dan itulah ternyata nikmatnya. Karena derajat surga itu, saya lihat tadi di sini di bagian terakhir belum menuliskan hadis, bahwa derajat orang paling tinggi di surga itu adalah sebanyak apa dia pernah mengaji dulu di dunia. Semakin banyak dia mengaji di dunia, maka semakin tinggi
derajatnya nanti di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ahlul Quran yang setiap hari tidak pernah lepas mulutnya dari membaca dan memuraja ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Hasanallahu Allah alaikum. ibarik. Ada pertanyaan sebelum tutup ini? Ada pertanyaan Ustaz, Ustazah? في سؤال؟ طيب أستاذ أحساني ممكن تترجم لهم. نريد إن شاء الله من جميع الحاضرين إرسال رسالة بالعربية أو بالإندونيسية على الخاص تقييما لهذه الدورة، يعني يكتب رأيه في هذا الكتاب ولهذه الدورة مع كتابة اسمه كاملا لكتابته في الشهادة إن شاء الله. Jadi beliau menginginkan semua yang ikut daurah ini tolong tulis apa yang takim, artinya takim itu hasil atau evaluasi masukan-masukan, saran-saran dan apa yang beliau dapatkan selama, apa yang antum-antum saya dapatkan selama daurah ini, itu tulis tangan. Apakah mau pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia, lalu nanti dikirim secara pribadi ke Syekh. Nanti bisa dikirim ke saya, nanti saya teruskan kepada Syekh. Jadi tolong silakan dituliskan semuanya ya, atau langsung kepada saya juga boleh, karena ada di grup kan. Semuanya menulis masing-masing, tulis nama lengkap, kemudian apa yang kesan dan pesan atau apa hal-hal yang terbaik yang didapatkan selama ikut daurah ini, karena nanti semuanya akan dapat syahadah. Nanti dituliskan di syahadah. Kirim ke WhatsApp yang khusus saya sama nama lengkap. Oke, nanti dikirim ke nomornya Syekh langsung. Jazakumullah. Ya, WhatsApp-nya beliau. Allah berfirman Syekh. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Rabbi inni as'aluka al-'afwa 'anni wa lam yakhib fika dhanni ya malikal mulki ya